السلام عليكم الصلاه ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم فيديو ديال اليوم في تمام الصحه والعافيه، مع جوله جديده، مع فيديو جديد في لا ميزون جون. كنت بغيت ناخذ في شي حوايج منه، وقلت نبارطاجي مع خواتاتي علاش لا هاد الجوله هذه، باش نتوما تعرفوا على لا ميزون جون اللي شحال هادي انا كنت كنسمع عليها، ولكن صراحه ما خيبتنيش هاد الزياره. كنت بغيت ناخذ واحد الكيسان ديال لي تيزان زوينين عندهم، وقلت علاش لا ما نصورش لكم محل كامل. ومشكوره الاخت ساره على الجوله اللي دارت لينا وعلى الشرح واللي خلات من وقتها باش تشرح لنا لي زارتيكل اللي موجودين في المحل كامل. صراحه المحل يستحق الزياره، زوين بزاف. قلت نبارطاجيه مع خواتاتي مع البنات اللي معنا في القناه. ومرحبا بكم في هذا الفيديو. واخا غبرنا عليكم، ولكن ظروف العمل هي اللي كتحكم. مره نلوح لكم بحال هكا فيديو يكون زوين، يعني يستحق المشاهده ويستحق انه يتلاح في اليوتيوب، يعني ماشي بحال هادشي اللي كيروج دابا في اليوتيوب، يعني اي حاجه ولات كتلاح فيه. دونك حنا بغينا شي حاجه نستافدوا منه هذا اليوتيوب، وان شاء الله يكون هذه الجوله هذه تستافدوا منها الكثير وتعطيكم افكار حتى في الديكور. وبالنسبه يعني الا بغيتوا تشريو حتى الهدايا، راه زوين بزاف صراحه، فيه ما يتشاف. ونخليكم على فيديو، نخليكم في في هذه الجوله الممتعه ان شاء الله. وبالنسبه للادريس ديال المحل، ان شاء الله انا غادي نصور، غنخلي الصوره ديالو في اخر لا فيديو. واخا الفيديو غادي يبان لكم بالنسبه للشرح طويل شويه، الا ان كل ارتيكل غادي تشرح يعني بالطريقه اللي كيستحقها، وكل واحد اكيد غادي يرضي الاذواق ديالكم كاملين كيف ما عجبوني انا، غادي يعجبكم ان شاء الله. وكل وحده فيكم غادي يقدر يعجبها شي ارتيكل من هذا. فرجه ممتعه. سوفون حنايا سواء الناس اللي كيسافروا في الطيارات كيبغيو فين يديروا لي باجاج ليكيد زاد، ولا ميم لي فواياج انترن. سكي بيان في هاد لي ساك سي كو كلهم كيتسواو، ils prennent pas de place. تقدر تهزو معاك غير في طون sac à main ou la truc, et vous l'ouvrez. Lorsque vous l'ouvrez, ça donne vraiment un énorme sac, un grand, de différentes couleurs et de différents types. Là, c'est le premier type qui est là-bas, celui-là avec la taille et tout, et l'autre c'est souvent ça, je prends cette couleur aussi. Les prix sont très raisonnables à ce que vous pouvez trouver sur le marché. Hadou, ce sont des sacs imperméables pour les produits ou des chibs. بعد مرات كيتكبوا علينا les produits في les sacs. هذا ما يخرجش حيت كله en plastique. Il y a le côté imperméable فيه. Avec les enfants, les biberons, les trucs, il y a toute une place pour chaque chose qu'on peut utiliser. Et vice versa, idem pour l'autre, idem pour l'autre. Ça d'un côté. D'autre côté, on a cet ensemble, et c'est souvent c'est pour aussi le voyage, pour mettre les produits, les petites serviettes. Donc l'ensemble hadi fiha 1 2 3 4 5 6 pièces. فيها الوان خام، فيها البوردو، فيها هاد لا كولور اوسي لي فام، فيها المارون روز. دونك هاد لو كوان سي pour les voyages, surtout pour le rangement. اي حاجه كنبغيو نجمعوها كنبغيو بلاصه دونك خصنا نجمعو. هادو سي pour الرجال والنساء اللي كيخدموا كيسافروا كيبغيو يحافظوا على وراقيهم، لي فاليز. دونك هادشي بالكود كامل كتسدها مع لا فاليز ديالك. لا كاين شي حاجه اللي هي مهمه ما خاصهاش لورديناتور، الوراق المهمين، لي باسبور، داكشي نقدروا نجمعوهم هنايا. وتا هذه فيها لي كولور زوينين، فيها نوار، بلو، جون. الناس خاصها تبدا تزعم على الالوان بيان سور. وي لي بتيت بوشيت، وهادو دي بوشيت على قد التليفون والشارجور حتى لي تابليت. وي لا كانوا في هاد لا طاي، مي تو لي شارجور، تو لي كابل، سورتو لي كابل، كابلات كلشي بقى مقاد، كلشي بقى. هادشي كيعاون بزاف الناس اللي عندهم الوليدات، كل واحد Alors là, on a une table précisément à la fourniture scolaire. Alors, on a l'entrée scolaire.
الوليدات خاصهم بزاف الحوايج. دابا اللي ولا سي كو الدراري ولاو كياكلوا برا على الدار، كياكلوا في لي كونتين. كاين دابا المواد اللي كيبغيو يديروا فين يحطوا الماكله لوليداتهم. Et ça c'est imperméable, donc de différentes couleurs, de différents types, les trousses, les silos, les blocs-notes كاملين هنايا و les trousses كلهم من تحت. donc il y a des différents, que ça soit دراري بنات كلشي chaque goût غادي نلقاو ديالهم. Les filettes sont marrants, l'olidas vraiment, les briques de lait. Et, il y a pas mal de choses, macarons, biscuits, n'importe. Il y a qui sont plus adultes. Donc voilà la différence de couleurs. C'est varié, c'est beaucoup varié. Il y a d'autres coins, mais c'est notre book كاملين. كاينين des notebooks pour même les grands. Et ça c'est des notebooks qui sont professionnels هادو الناس اللي على قد الخدمة. Donc on met les cartes et les notes importantes avec le stylo bien sûr. Il y a d'autres et souvent c'est Diary Secrets. C'est pour les adultes, c'est avec un code. Ça c'est très confidentiel. Et puis c'est pour les enfants, enfants adultes, tout le monde peut en profiter. كاينين دي سيرفيس بيتي هادو اللي فيهم 24. الو alors هنا كاين tout ce qui est service ménagement, cuillère, fourchette, couteau, mais la meilleure qualité archi زعما la qualité خطيره بزاف بزاف بزاف. كاينين لي فاليز qui sont déjà prêts هكا فيهم 72 سيرفيس 72 بياس من كاع لي كاتيجوري، يعني من اصغر حاجه حتى الكبيره هكا. كاين سيرفيس اللي كبر من هذا اللي هو هذا سيتي بزاف. هذا عاوتاني شكل اخر لازمنا غير معرفه باش نشوفوا لا كاليتي كمان inoxydable. فيهم حتى هما كاع لي سيرفيس ديما 72 تاع لي كاطو كلشي. دابا حنايا في كوتي تبصيص لي شيري بوفوار. Attends. الناس كي عزيز عليهم هذيك الريحه زوينه وكيبغيو فيما يدخلوا لي سال دو بان ولا لي شومبر ديالهم يشموا هذيك الريحه كتحس بها مزيان. دونك كاينين دي ديفيرونت سونتور فوالا. لي سونتور سون انكرويابل، يعني ريحتهم كتبقى وكتشد في لوندروا. كاينين ديفيرون، كاين هاد الشكل هو الاول وكاين هاد لو دوزيام فيه ريحه قاصحه هي بون لودور هي قاصحه زعما كتكون شويه فورت، وهذه ليجي خفيفه. وكاينه لا تروازيام كاتيجوري د سونتور اللي هما الجولد ولا الارجون، هما هادو تا هما ريحتهم كتحمق. زابار سا عندنا الشموع
اللي كلهم تيعطيو الريحه ملي كيتشعلوا كيعطيو ريحه زوينه. سا ديبون كل واحد ولو غو ديالو، كل واحد وشنو تيبغي يشم. اللي يبغي لا فاني، كاين اللي كيبغي لي سونتور شويه قاصحين. دونك كلهم بلي كوفري ديالهم. كاينين دي كوفري كي سون بلو شيك بلو فوالا. دونك تا هما معايا، تا هادو راه كيتشدو اولا تشعلي شميتك افيك دي بيرل. كاينه في لو بلو، كاينين دوطخ تا هما مع ديفيرون غو، ولكن هادو بالعود. كاين encore avec des pièces وهادو ce sont des cloches comme vous voyez voilà c'est des cloches. راس العام ماجي، الناس اللي عطو بالخطبه، لا فيونساي، ولا الناس كتبغي دير لا باغ وتخبعها، سي سوفون لي كادو هادو وكتسد كامله. كاينه لوطخ حتى هي هادي لا عندها التيغوار ديالها حتى هي، ولي بغاسني ولا لي كوليي وكلهم يسون شيك يسون شيك. وانا من هادشي كله جيت على قبل هذا الارتيكل هذا بالضبط لانه ممتاز، يعني كيتحمل الحراره بوغ لي تيزان. انا من الناس اللي كيشربوا لي تيزان بزاف، وكان ضروري خاصني شي حاجه اللي تكون صحيه وزوينه في نفس الوقت وتعجبني، تكون هكا في لو سوار. صراحه كيعجبني بزاف هذا مكان، وقلت ضروري ندير لا غومارك هنايا في الفيديو. لي بارون عندهم وليدات صغار. هنايا كاينين طبيسات ديال الاشكال، ولاد راه عزيز عليهم يشوفوا طبيسات ديفيرون باش يقدروا ياكلوا ليكم فاسيلمون. دونك يا سا لي فريز، بانان، كاروت et les couleurs. Et pour les nouveau-nés كاين لي بواط، كو سا سوا الناس اللي كتبغي تعطي لي كادو ولا كاع لي بارون اللي كيبغيو يشريو وليداتهم. هادو بور لي غارسون وهادو بور لي في، وداكشي اللي مكتوب فيهم مارون 100% perfect et tout. Donc voilà. Il y a les nouveau-nés aussi, ça c'est cadeau pour filles, pour les petites filles. كاين هادو اللي ما كنلقاوهمش سوفون من الناس كيبغيو ديما وليداتهم باش يبداو يتمشاو. دونك دي ديفيرونت كولور اوسي et de taille. Après هادو c'est nouveau. Un silicone qui fait exceptionnellement pour les enfants. زعما راهم صحيين ماشي une matière اللي تضر les bébés, au contraire. C'est pour ça جبناهم. Donc un ensemble de différentes couleurs. كاين هكا bleu pétrole, le rose, كاين هذا le moutarde, كاين هذا on peut dire noir gris. Donc هادو aussi c'est des assiettes. كاينه une nouveauté c'est les néons. هادو les néons اللي ولاو كيداروا في بيوت النعاس، في لي صال دو جو، بزاف د البلايص ولاو الناس كيلصقوا لي نيون هكايا. كاين لي بلوش الكبار للوليدات، وهاد الكوان كله ديال لي كوسان، ولي كوسان ثمن مناسب جدا زعما. لو كونسيبت ستور il a mis en place واحد لي بري مزيانين، حيت كاينين لي سيري، باسكو il y a des séries verts, des séries rouges, des séries bleues et des séries jaunes ou noires. Il y a la continuité هنايا en série jaune et la double série rose اللي كاينه الفوق. double série rose parfaitement comme ça. Voilà. Après, donc pour les enfants, les bébés, les enfants, les nouveau-nés, donc on a ce type de coussin qui va au et tout. Et bien sûr, il n'y a pas que ça. Pour le nouveau médecin. On a les stylos chinois, stylos de couleur. Et les stylos, bien sûr, pour les filles.
aussi.